चलो सफ्टा टी देखो এটা বহুত ভাইরাল হইতলা শাড়িটা गला वीडियो रे भी हम देखि देल ये एसकी वायरल पूरे ना पड़ते स्टॉक करके आती है जे देखो कम दाम के साड़ी रे 4500 देखो मात्र 4500 टंका देखो सफ्टा वाला साड़ी तार एते सुंदर लागु छे ये देखले आचल एते गॉर्जियस लागु देखो आचल आइटा देखो पूरा बॉडी रे देखो बहुत ही গ্রিন রে পিঙ্ক কালার কম্বিনেশনটা পুরো রেয়ার কালেকশন এটা ऑरेंज रे ये देखो आचल ব্লাউজ পিস আসিবা মেরুন কালার ब्लाउज पीस भी आसी देखो किते बढ़िया এটা আসবা 4900 টাকা मात्र देखो 4900 टंका देखो पूरा मोबाइल रे तो रियल कलर जना पड़दो है ना लेकिन जे भी देखबे संगे संग बुकिंग कर देखो ये देखो आचल এটা बॉडी साइड बॉडी देखो केना दिछ देखो येलो कलर पूरा नया डिजाइन ही है এটা আসবা 3300 मात्र দেখো ভিতর भी पूरा गोल्डन शाइनिंग থাকবে আঁচল भी বড় আঁচল আসবা আর পুরা বডিটা দেখুন বহুত বড়িয়া দিচ্ছে দেখুন শাড়িটা এটা আসবা 7500 টাকা মাত্র 7500 টাকা দেখুন আপনারা নেই हमको जोहार और फिर तोरे स्वागत आप रमंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फेर के पहुंचली न निहारिका में नानी कर दुकान के जेंडा कि बरगढ़ शहर रे आज का देखमा जेहेतु सावित्री व्रत तो आज ही आपण देखु आज रे ही देखु इन यार के हम देखमा रजर स्पेशल संबलपुर साड़ी कलेक्शन आज वीडियो स्पेशल रहबा कम कम दाम रो संबलपुर साड़ी प्रत्येक हफ्ता में किछि ना किछि नवा नवा वैरायटी देखु तांको जेन कलेक्शन देखु सब गुटे हिसाब रे वैरायटी देखु आज का भी एंता स्पेशल कम दामिया साड़ी रहबा तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस रिव्यू जे सेटा के देखबा तो वीडियो के आरंभ करू लास्ट अगर देखो ना चैनल के जन नवा करिया जन YouTube रे सब्सक्राइब करू बहुत जल्दी हमर लाखे सब्सक्राइबर पूरा हबार के जाउचे इसलिए बोली बहुत लोग देखु जन सब्सक्राइब ना करबा जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करू आ फेसबुक पेज के फॉलो करू तो देखो फेगा स्वागत जोहार जय मां समले तो आपनकर दुकान रो नाम एड्रेस टा दुकान रो ना निहारिका मेहर संबलपुरी कलेक्शन एड्रेस शिवानंद नगर वार्ड नंबर 10 जिन लगी हमर धनु यात्रा पड़िया जॉर्ज हाई स्कूल पड़िया मीना बाजार पड़िया पाखे लागी करी ही अछि जदी भी एड्रेस जानबले कंफ्यूजन रहला आपन कॉल करबे आपन को रास्ता गाइडेंस करबे या गूगल मैप भी लोकेशन पठे देबे आपन रास्ता ले सुविधा फिर भी जदी जानि न पाले रिसीव कराबार भी व्यवस्था करवा सेतिर भी अछि देखुन आउ तार से देखुन जिन में आसी बिना आपन जेन साड़ी पसंद आला ऑनलाइन भी ऑर्डर करि पारबे ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करसन स्क्रीनशॉट करबे ताकर व्हाट्सएप नंबर जेन स्क्रीन ऊपर बारू से नंबर रे फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट करी ऑनलाइन ऑर्डर आराम से बेझिझक ऑर्डर करि पारबे मैक्सिमम 3 दिन भीतर डिलीवर हो जाउची मैक्सिमम आज ही ऑर्डर करले हमें नेक्स्ट डे रे माने कोरियर कर दोछु तो आज रो कलेक्शन कहा रहबा आज रो कलेक्शन स्पेशल संबलपुरी कलेक्शन 3000 रु ऊपर के देखमा आ आपनकर व्यूअर माने स्पेशल सावित्री रे बहुत मात्रा रे सपोर्ट करथिले बहुत मात्रा रे हमर स्टॉक लेइथिले सेतिले धन्यवाद है आके रज अछि इधरे भी हमें नुआ नुआ कलेक्शन माने देखमा सेंदा सपोर्ट करू सेंता ही सपोर्ट करथन तो बहुत बहुत धन्यवाद तो जाओ बिना रेडी स्टार्ट करवा देखमा आज रो स्पेशल कलेक्शन केना रहबा माने कम रेंज रो कम रेंज रो देखुन कलर कॉम्बिनेशन देखुन केना लागुची रानी रे मेरून कलर कॉम्बिनेशन ही रहছে देखो नाचल आ बॉडी देखो रानी रे मेरून कलर कॉम्बिनेशन हिचे केते गॉर्जियस दिसছে দেখুন कलेक्शनটা এটা আসবা 3200 টাকা 3200 टंका मात्र देखुन आपन नै पारबे कलेक्शन तापर देखमा येलो और रेड कलर कॉम्बिनेशन रे ये देखो नाचल এটা बॉडी साइड बॉडी देखो केना दिछ देखो येलो कलर पूरा नया डिजाइन ही है এটা আসবা 3300 मात्र देखुन 3300 टंका देखुन केते बढ़िया क्वालिटी रो संबलपुरी साड़ी तापर देखुन सफ्टार डिजाइन कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़िया दिछ ये देखो ऑल ओवर बॉडी टा देखो आइटा আসবা 2900 টাকা 2900 देखो 2900 टंका देखो आप नहीं पारबे कलेक्शन केते बढ़िया लागे कम कम दाम के केते बढ़िया लाइट कलर रे डबल बॉर्डर ये देखले आंचल आ बॉडी साइड टा एटा 3200 टाका আসবা 3200 टंका रे 3200 तारपर देखमा रामा ग्रीन और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रे रामा ग्रीन और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन का देखले आंचल देखुन पूरा बॉडी देखुन बहुत बढ़िया देखुन एटा 3100 टाका আসবা 3100 टंका देखुन कम कम दाम के देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी देखुन स्टार्टिंग रेंज देखुन केते बढ़िया क्वालिटी एटा सब संबलपुरी हैंडलूम साड़ीटा तापर देखमा लाइट कलर আছে रेड धरिया आंचल एटा देखले आंचल रेड कलर आंचल আসবা এটা ऑल ओवर बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर लागु साड़ीटा आ बहुत ही क्वालिटी लागु देखुन कलेक्शन आपण नहीं पारबे এটা भी আসবা 3200 টাকা এটা দেখুন মাত্র 3200 টাকা 3200 তারপরে হাফ হাফ রে আছে দেখুন অরেঞ্জ আর লাইট কালার রে আছে ग्रीन कलर बॉर्डर आंचल रहबा এটা দেখুন আঁচল आ पूरा बॉडी देखुन बहुत बढ़िया दिछि এটা भी
কম দামিকা শাড়ি হলে দেখুন বহুত বঢ়িয়া কোয়ালিটি মেনটেন করছেন পুরা 3100 টাকা এটা দেখুন 3100 টঙ্কা শাড়ি দেখুন আপনার মানে বরগড় সহর নুটা নেই পারবে নিহারিকা আমি নানিকর দোকান যেটা হচ্ছে বরগড় জর্জ স্কুল খেলে পড়িয়া পাকে আর অনলাইন বি অর্ডার করে পারবে এটা দেখুন আঁচল কেতে গর্জিয়াস লাগুছে এটা তার বডিটা এটা পুরা ইয়েলো আর মেরুন কালার কম্বিনেশন রে আছে 3100 টাকা এটা বি দেখুন মাত্র 3100 টঙ্কারে দেখুন আপনার নেই পারবে বহুত বঢ়িয়া কালেকশন তারপরে দেখমা আসবা 3000 টাকা দেখো এটা দেখুন এটা আঁচল কলর কম্বিনেশনটা কেন বড়িয়া আর বডি লাগুছে দেখুন মাত্র 3000 টঙ্কারে আপনার নেই পারবে সুন্দর কালেকশন জলদি জলদি হি বুকিং করুন আর জলদি জলদি হি আপনারা পাই পারবে ওটা হাফ হাফ ডিজাইন রে আছে এটা দেখুন আঁচল আর বড় দেখুন হাফ হাফ ডিজাইন রে আছে 3100 টাকা এটা বি দেখুন মাত্র 3100 টঙ্কা তারপরে দেখমা লাইট কালার গ্রে কালার রে আছে এটা দেখলে আঁচল আর বড় দেখুন লাইট আর ব্লু কালারের আছে এটা আসবা 3300 টাকা এটা দেখুন মাত্র 3300 টঙ্কারে দেখুন নেই পারবে তারপর দেখমা রামা গ্রিন আর ব্লু রামা গ্রিন আর ব্লু কালার কম্বিনেশন এটা দেখলে আঁচল এটা অল ওভার বডি দেখুন বহুতই বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন 3100 টাকা এটা বি দেখুন মাত্র 3100 টঙ্কা কম কম দামরে দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন বজেটরে আছে হেলে দেখুন বহুতই বঢ়িয়া কোয়ালিটি লাগুছে তারপর দেখমা এটা লাইট কালার রে এটা বি দেখুন নোয়া প্রিন্টে আছে লাইট কালার এটার ব্লাউজ পিস আসিবা ব্লাউজ পিস বি আছে ভাই দেখুন এটার ব্লাউজ পিস আসবা এটা দেখলে আচ্ছা আঁচল বড়িয়া ছোট প্রিন্ট হেকরে আছে আর এটা 4400 টাকা পড়বা 4400 টঙ্কারে দেখুন আপনারা এই ভাবে কালেকশন বহুত বঢ়িয়া সুন্দর লাগে দেখুন 4400 টঙ্কারে 4400 টঙ্কারে উইথ ব্লাউজ পিস তারপর দেখুন এটা পিঙ্ক আর ব্লু কালার কম্বিনেশন রে আছে আর এটা ব্লাউজ পিস আসিবা ব্লু কালার রে আর বডি সাইডটা আর বডি সেটটা দেখুন আর তার রেট আসবা 3900 টাকা 3900 টঙ্কারে দেখুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর কালেকশন बहुत ही बढ़िया लागे बहुत ही गॉर्जियस लागे कलेक्शनটা এটা দেখুন তারপর দেখুন ছোট ছোট প্রিন্ট উপরে কফি আর রেড কালার কম্বিনেশন রে আছে এটা দেখুন আঁচল এদের भी ব্লাউজ পিস আসিবা এটা भी আসবা 4400 টাকা 4400 দেখুন 4400 টঙ্কারে দেখুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর কালেকশন আর কেতে বড়িয়া আছে দেখুন 4400 টঙ্কা দেখুন কেতে বড়িয়া সম্বলপুরি শাড়ি তারপর দেখুন আর রামা গ্রিন কালারে ব্লু ধরি আঁচল তার भी ব্লাউজ পিস ব্লু কালার আসিবা এটা দেখুন অল ওভার বডিটা দেখুন বহুত বড়িয়া দিচ্ছে শাড়ি এটা भी আসবা 3900 টাকা 3900 টাকা দেখুন এটি ব্লাউজ পিস থাকি দেখুন রামা গ্রিন কালারে 3900 টঙ্কারে আপনারা সব শাড়ি অর্ডার করি পারবে এটা বিগুলো দেখুন নোয়া ডিজাইন আছে আর এটা আসবা 4100 টাকা ये देख ले आंचल 4100 टंका এদের भी पूरा ব্লাউজ পিস body টা। আসিবা রেড কালার ব্লাউজ পিস বাসি বাইতি দেখুন রেড কালার তারপর দেখো এটা স্টার ধরি আছে ডবল স্টার ধরে রয়েছে আঁচলটা দেখো দেখলে আঁচল এদের ব্লাউজ পিস না আছে এটা 3700 টাকা 3700 দেখুন উইদাউট ব্লাউজ পিস ডবল বর্ডার স্টার ধরে রয়েছে এটা দেখুন আর রেট পুরা সস্তা আছে তারপর দেখমা এই দেখুন ডবল বর্ডার বেলুন ডিজাইন রয়েছে এটা দেখলে আঁচল আও পুরো এটা দেখলে আঁচল এটা হলো বডি সেটটা দেখুন বেলুন ডিজাইন ব্লাউজ পিস ব্লু কালার আসবা 4200 টাকা 4200 টঙ্কারে আপনারা নেই পারবে কালেকশন সুমতি কালারে গুটে সুমতি কালার আছে দেখুন টেরাকোটার ডিজাইন আছে রেড ধরি আঁচল এটা দেখুন আঁচল আর পুরা বডি দেখুন অল ওভার বডি 4000 টাকা এটা भी দেখুন মাত্র 4000 টঙ্কারে দেখুন আপনারা নেই পারবে বহুত বঢ়িয়া লাগে দেখুন কালেকশন মানে আজের কালেকশন সব যেটা দেখবে সেটা পছন্দ লাগিবা তারপরে দেখমা এটা भी দেখুন কত বঢ়িয়া গ্রিন লাইট আর গ্রিন কালার কম্বিনেশন আছে দেখুন কত বঢ়িয়া ছোট ছোট এটা भी 4000 টাকা আসবা রেট দেখুন মাত্র 4000 টাকা আপনারা বহুত এদের भी ব্লাউজ পিস আসিবা ब्लाउज पीस भी कपड़ा भी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगे बहुत ही स्मूथ कपड़ा আপনারা দেখুন বেস্ট क्वालिटी कपड़ा बेस्ट प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस रे আপনারা বরগড় শহর নিহারিকা মিনানিক দোকান নেই পারবে সম্বলপুরি শাড়ি কালেকশন রে দেখলে আঁচল এটা 3800 টাকা 3800 রে দেখুন পিঙ্ক আর ব্লু কালার আছে মাত্র 3800 টাকারে আপনারা নেই পারবে তারপরে দেখমা এটা দেখুন কত বড়িয়া কালেকশন গর্জিয়াস কালেকশন
এটা লাইট গ্রিন আছে তার সঙ্গে ব্লু কলর কম্বিনেশন হয়েছে 4500 টাকা 4500 ଟଙ୍କା এদের ব্লু কলর ব্লাউজ পিস আসিবা 4500 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁন ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଆଞ୍ଚଲ ଆପଣ ଦେଖୁন ରାମା ଗ୍ରୀନ ଆଉ ବ୍ଲୁ ଧଡ଼ି ଆଞ୍ଚଲରେ ଅଛି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ ତାପରେ ଦେଖମା ଏଇଟା ବି ଦେଖୁନ ସପ୍ତାହର ଡିଜାଇନ ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତାର ଏ ଦେଖୁନ ଆଞ୍ଚଲ এটা কফি কলর ব্লাউজ পিস আসিবা তার এটা তার পুরা বডিটা দেখুন কফি কলর ব্লাউজ পিস 3900 টাকা 3900 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ তারপরে দেখমা লাইট কলর দেখুন সফটা ডিজাইন আছে দেখুন লাইট কলরে আঁচল বি আঁচল সফটা ডিজাইন দেখুন এটা বহুত ভাইরাল হইতলা শাড়িটা গলা ভিডিওরে भी हम देखि दिन क्या ये एतकी वायरल पूरे ना पड़ते स्टॉक फिर गया आसी ये देखुन कम दाम के साड़ी रे 4500 টাকা দেখুন মাত্র 4500 টঙ্কার দেখুন সফটা वाला শাড়ি আর তার আঁচল সফটা দেখি তো নেই যাবে যেটা দিছু যে তারপর দেখমা 3D প্যাটার্ন রে 3D ডিজাইন আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস পার্পল কলর আসিবা কেতে বঢ়িয়া এটা আসবা 5900 টাকা দেখুন মাত্র 5900 টঙ্কার দেখুন 3D ডিজাইন কেতে বঢ়িয়া কলর র সম্বলপুরি শাড়ি তারপরে দেখমা লাইট কলর র চৌড়া ধড়ি পাটা ধড়ি রয়েছে এই দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস এটা আসবা 5000 টাকা ओनली 5000 দেখুন মাত্র 5000 টঙ্কারে আপন নেই পারবে সুন্দর কালেকশন তারপরে দেখমা এইটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া গর্জিয়াস কালেকশন উঠে এটা গুলো 3D প্যাটার্ন রে আছে ये देखले आंचल ब्लाउज पीस छोट छोट प्रिंट 3D पैटर्न है शाइनिंग वाला बहुत ही शाइनिंग होची देखुन आपण नहीं पाबे सुंदर সম্বলপুরি শাড়ি এটা আসবা 5300 টাকা দেখুন মাত্র 5300 টঙ্কারে आपण नहीं पाबे सुंदर कलेक्शन এটা তো দেখুন পিঙ্ক রে কফি ডিজাইনার কালেকশন এটা ফির আপগ্রেডেড ভার্সন আছে দেখুন পিঙ্ক কফি কালার কম্বিনেশন এই দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন বহুত বড়িয়া দিচ্ছে 5500 মাত্র 5500 টঙ্কারে আপন নেই পারবে 5500 টঙ্কা দেখুন নয়া ডিজাইন এইটা গুটে দেখুন পুরা চমকি যাচ্ছে কেতে শাইনিং হচ্ছে দেখুন পাটকে ফেল করে দেবা এতকি শাইনিং হচ্ছে দেখুন এই দেখুন আঁচল এটা অল ওভার বডি দেখুন কম দাম के শাড়ি দেখুন এন্ডা ভ্যারাইটি এতকি বড়িয়া সুন্দর ভ্যারাইটি মিলিয়ে দেখুন ছোট প্রিন্ট উপরে 6500 মাত্র 6500 টঙ্কারে দেখুন আপন নেই পারবে তারপরে দেখুন কোণার্ক মন্দির ডিজাইন রয়েছে এটা দেখলে আঁচল আর ব্লাউজ পিস রেড কলর আসিবা এটার পুরা বডিটা দেখুন 4500 মাত্র 4500 টঙ্কারে আপন নেই পারবে এই বড়িয়া কালেকশন এই কম্বিনেশনটা কেন্দা লাগুছে দেখুন সুমতি আর রেড কলর কম্বিনেশন রে আছে ছোট ছোট প্রিন্ট হইছে বহুত হি বঢ়িয়া লাগবা শাড়িটা এটা দেখুন আঁচল আর এটা রেট भी बहुत बढ़िया আছে बॉडी रेट भी बहुत बढ़िया आसी है तार এটা রেটটা আসবা 5100 টাকা দেখুন মাত্র 5100 টঙ্কারে দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন আর পাটা ধরি দিবি আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুই দেখুন শাড়িটা আপনারা নেই পারবে তারপর দেখমা শঙ্খ পদ্ম ডিজাইন রে আছে দেখুন আঁচল আপন দেখুন শঙ্খ পদ্ম ডিজাইনে দেখুন আপনারা নেই পারবে এই বঢ়িয়া শাড়িটা এতে বঢ়িয়া লাগুই দেখুন জলদি জলদি হি বুকিং করুন যাকে দরকার আর এটা আসবা 5000 টাকা ओनली 5000 দেখুন মাত্র 5000 টঙ্কারে আপনারা নেই পারবে তারপর দেখমা সপ্তাহ অরেঞ্জ কালার রে আছে অরেঞ্জ রে এই দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস আসিবা মেরুন কালার ব্লাউজ পিস भी আসিবা দেখুন কেতে বঢ়িয়া এটা লাগে আসবা 4900 টাকা মাত্র দেখুন 4900 টঙ্কা দেখুন পুরা মোবাইলে তো রিয়েল কলর জনা পড়দু হয় না লেকিন যে भी দেখবে সঙ্গে সঙ্গ বুকিং করে দেখুন মাত্র 4900 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে सबु एक से कलेक्शन आपन ऑनलाइन ऑफलाइन दुही माध्यम रे नहीं पारबे आ संबलपुरी हैंडलूम रो सबु वैरायटी देखुन आपन बहुत दाम क्या साड़ी नेबे आ भी पाटा साड़ी फुल टिश्यू जहाँ जहाँ दरकार सब गुटे दुकान ही पाई पारबे आज वीडियो रे जेंटा कम दामिया साड़ी जर्मन बिहागर सेटअप ने बोले भी आराम से नहीं पाए आराम से मिली पापा देखो ना चल पिंक पर्पल कॉम्बिनेशन बहुत गॉर्जियस लागे पिंक पर्पल देखो पर्पल कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही कम ऐसी आसी जे बोले देखो लेड ना करो 5000 টাকা ओनली 5000 তারপরে দেখো
লাইট আর রেড কালার কম্বিনেশন আছে দেখুন এটা দেখলে আঁচল 4900 ଟଙ୍କା। বড় দেখুন মাত্র 4900 টঙ্কার দেখুন আপনার নেই পারবে বহুত বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন কলেকশনটা। তারপরে দেখবা এটা भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া গ্রিন আর রেড কলর কম্বিনেশন রে আছে। আঁচল भी বঢ়িয়া দিছি এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস 5400 ଟଙ୍କା। পুরা বড় দেখুন মাত্র 5400 রে দেখুন আপনারা নেই পারবে বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন 5400 তারা গোটে কলর দেখমা গোল্ডেন শাইনিং থিলা ছোট প্রিন্ট কেনা লাগুছে। ये देखो आंचल এটা হলো ব্লাউজ পিস আর পুরা বডি দেখুন গোল্ডেন শাইনিং পুরা আউ ये ধরিটা তলটা গোল্ডেন শাইনিং রে থিলা আড়ে সাদা আছে। এটা রেট আছে 5200 ଟଙ୍କା। 5200 টঙ্কার দেখুন আপন নেই পারবে মাত্র 5200 টঙ্কা আপন নেই পারবে। তারপর দেখো পিঙ্ক আর ব্লু কালার কম্বিনেশন রয়েছে এটা বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন শাড়িটা এটা দেখলে আঁচল आओ पूरा बॉडी देखो बहुत बढ़िया दिखती देखो साड़ीटा आ बहुत ही गॉर्जियस लागू जी এটা বিয়াসপা 4900 ଟଙ୍କା। 4900 টঙ্কা দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন আর গ্রিন কালার রে আছে দেখুন গ্রিন রেড কম্বিনেশন রে শাইনিং ধড়ি रहबा। এটা দেখুন আঁচল आ पूरा बॉडी देखो তার ধড়িটা দেখুন এত बढ़िया আছে 4500 ଟଙ୍କା। ओनली 4500 দেখুন 3900 টঙ্কারে দেখুন আপনারা নেই পারবে। তারপর দেখো নর্তকী ডিজাইন नर्तकी डिजाइन में देखो नर्तकी में नाचुजन ऊपर देखले आंचल एथिरे रेड कलर ब्लाउज पीस आसीबा। इधर रेट हला 5900 टका। 5900 देखो 5900 टंका देखो अपन नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन। তারপরে দেখুন টেরাকোটার চক্র ডিজাইন আঁচল দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস দেখুন পুরা বডিটা দেখুন বহুত বড়িয়া দিচ্ছে শাড়িটা भी 5400 टका। 5400 टंका देखुन आपण माने कलेक्शन नहीं पारबे सबु साड़ी देखुन बजार रे আছে कपड़ा क्वालिटी बेस्ट रहउजे आपण में एटा ऑनलाइन ऑफलाइन मगे पारबे एटा देखुन शाइनिंग गंदा होचे पाटला के शाइनिंग होचे पूरा पाट लेखे लागबा पिनले भी बहुत बढ़िया लागबा कपड़ा क्वालिटी बढ़िया আছে बढ़िया कपड़ा क्वालिटी भी तार बढ़िया रहबा देखुन 5100 टका। देखुन एटा भी देखुन मात्र 5100 टंका 5100 टंका देखुन केते बढ़िया सुंदर संबलपुरी शाड़ी। तारपर देखमा এটা দেখুন বহুত ही लग्जरियस দিচ্ছে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে আছে भीतर भी पूरा गोल्डन शाइनिंग थाइग्री आंचल भी बड़ आंचल आसबा আর পুরা বডিটা দেখুন বহুত বড়িয়া দিচ্ছে দেখুন শাড়িটা এটা আসবা 7500 टका। মাত্র 7500 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর কালেকশন। তারপর দেখমা এটা भी দেখুন বহুত বড়িয়া লাগছে দেখুন ডবল বর্ডার রে আছে छोट प्रिंट थाइग्री डबल बॉर्डर আছে बढ़िया লাগবা। এটা দেখুন আঁচল আর পুরা বডি দেখুন বহুত বড়িয়া দিচ্ছে দেখুন এতে ব্লু কালার ব্লাউজ পিস আসিবা। তার ব্লাউজ পিসটা এটা আসবা 5600 टका। দেখুন মাত্র 5600 টাকারে আপনারা নেই পারবে। তার আগুটে কালার দেখো পিঙ্ক ব্লু রে যাহাকে যেন কোন পছন্দ লাগে স্ক্রিনশট করে টিক মারি পঠান। এটা भी 5600 टका আছে। এটা দেখুন মাত্র 5600 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে। তারপর দেখমা স্ট্যান্ডার্ড বড় রে স্ট্যান্ডার্ড বড় ধড়ি কম থাইগ্রি আছে। কোয়ালিটি দেখুন ব্লু কালার কম্বিনেশন রে আছে। এটা আসবা 6000 टका। দেখলে আঁচল অল ওভার বডি এটা অনলি 6000 দেখুন 6000 টাকারে আপনারা নেই পারবে। তারপর দেখমা এটা হচ্ছে গ্রিন কালার আছে পিস্তা গ্রিন রে এটা भी 6000 टका আসবা। দেখুন আঁচল আপনি দেখুন অনলি 6000 এটা भी দেখুন 6000 টাকারে আপনারা নেই পারবে। তারপর দেখমা এটা দেখো গ্রিন কালার আছে মেরুন ধড়ি আঁচল এটা মেহেন্দি গ্রিন রে আছে। এটা দেখলে আঁচল এটা তার ব্লাউজ পিস এটা অল ওভার এটা 7000 टका আসবা। অনলি 7000 দেখুন মাত্র 7000 টাকারে দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন। তারপর দেখুন এটা भी স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে আছে এর ভিতরে ভিতরে ধড়ি কম আছে। पिंक और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया लग रहा है। ये देखो आंचल
आ बॉडी देखो पिंक ब्लू कलर कॉम्बिनेशन देखो साड़ी केते सुंदर दिखे এটা আসবে 7600 টাকা देखो मात्र 7600 टंका रे देखो केते बढ़िया क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी तार पर देखमा एडा गोटे देखो जे कलर माने ऐसी पाटो साड़ी मानो कलर हेंदा पूरा शाइनिंग होचे डबल टोन कलर रे डबल कलर আছে फिर नया डिजाइन रे আছে स्टैंडर्ड बॉर्डर रे আছে এটা देखले आंचल एडा ऑल ओवर बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागु जेटा भी याडू गुटे कलर दिसबा याडू गुटे कलर डबल कलर पूरा আছে 7300 এটা भी देखो 7300 टंका मात्र তারপর দেখো ये देखो हाथी ओट घोड़ा सब थाई जग मेरून रे मेहंदी कलर कॉम्बिनेशन अछि এই कलर में सुविधा देखो सब जगह रे अपन देखबा लेई ना पा जदी आई जे बेले जाके पसंद लागियो ठीक जल्दी जल्दी ऑर्डर करबे 7300 देखो मात्र 7300 रे अपन नहीं पारबे खास राउजी कलेक्शन रा स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर আছে तारपर देखमा एटा धड़ी देखो पिंक कलर रे कितने सुंदर लागु छै ये देखले आंचल कितने गॉर्जियस लागु देखो ना आंचल आइटा देखो पूरा बॉडी देखो बहुत ही ग्रीन रे पिंक कलर कॉम्बिनेशन टा पूरा रेयर कलेक्शन एटा टेस्ट पर 5500 ओनली 5500 5500 टंका रे अपन नहीं पारबे तारपर देखमा ये देखो ना आंचल ये ऑल ओवर बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागु 5000 टका ये 5000 टका देखो ओनली 5000 मात्र 5000 टका देखो केते बढ़िया सुंदर संबलपुरी साड़ी तारपर देखो बॉर्डर डिजाइन थैगरी गोल्डन बॉर्डर डिजाइन আছে ये देखले आंचल आ बॉडी देखो एटा भी देखो बहुत ही सुंदर लागु देखो कलेक्शनटा 5700 मात्र 5700 टंका रे आप नहीं पारबे बढ़िया लागु कलेक्शनटा तारपर देखमा पिंक रे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन अछि पिंक ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन देखो नाचल साड़ी मन क्वालिटी देखे देखो कम कम दाम के हले भी केते ब्राइटनेस हो साड़ी मन देखो टेराकोटा डिजाइन 5400 मात्र 5400 टंका तारपर देखमा एडा भी देखो केते फिनिशिंग बुना है जे अपन एटा देखले पाको पाटा धड़ी रे अछि पाटा धड़ी रे अछि धड़ी कम अछि ऐसा आंचल भी बहुत बढ़िया देखो नाचल कपड़ा क्वालिटी भी हंदा अछि बहुत ही बढ़िया देखो कपड़ा पूरा क्वालिटी पॉलिश रहबा आइटा आसबा 6200 टका 6200 टंका मात्र देखो 6200 टका 7000 8000 बेले भी लोग हंसी हंसी रे में जंदा दिसी डिजाइन टा तारपर देखो एटा भी टेराकोटा डिजाइन रे अछि ये देखले आछो रामा ग्रीन रेड कलर कॉम्बिनेशन हिचे 5700 टका देखो मात्र 5700 टंका रे रामा ग्रीन रेड कलर कॉम्बिनेशन वाला साड़ी तारपर देखमा ये देखो ना पैरोट ग्रीन रे अछि रेड कलर बॉर्डर आंचल रहबा अब बॉडी देखो केते बढ़िया दिछि देखो साड़ीटा 7500 मात्र 7500 टंका रे आपण नहीं पारबे कलेक्शन बहुत ही गॉर्जियस लागी कलेक्शन तार पर देखो एटा भी गुटे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि ए देखो हाथी सिंह पूरा शाइनिंग कलेक्शन अछि सब नुआ नुआ डिजाइन देखो केतेटा कलेक्शन आज वीडियो रे ही फर्स्ट टाइम आपण देखबा ले पाइतिबे कम कम रेंज देखो केते बढ़िया बढ़िया संबलपुर साड़ी आज शाइनिंग करू छै भी साड़ी रो 7600 टका एटा देखो मात्र 7600 टंका तार पर देखमा ऑलिव कलर रे ऑलिव कलर रे अछि स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि देखो एटा बॉर्डर रे धड़ी कम देखो ना चल आ पूरा बॉर्डर रे धड़ी कम थई गरी आपण नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन 7700 देखो मात्र 7700 टंका रे आपण नहीं पारबे कलेक्शन तार पर देखमा ओडे फैंसी बॉर्डर रे अछि हमर पोखीराज डिजाइन फैंसी बॉर्डर रे पोखीराज डिजाइन अच्छा भी बढ़िया दिखिदा आ पूरा बॉडी रे देखो बहुत बढ़िया लागु कलेक्शन भी 7500 टका मात्र 7500 टंका देखो सुंदर पीसटी आप नहीं पारबे बहुत ही बढ़िया लागु कलेक्शन आ भी बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि आज वीडियो जेहेतु स्पेशल कम दाम के साड़ी दिला आज कलेक्शन बेस्ट टू बेस्ट रहला कम दाम के साड़ी आप माने विजिट कर नहीं पारबे आज सब ऑनलाइन आप माने ऑर्डर करि पारबे ऑनलाइन ऑर्डर रो प्रोसेस तो आपको बते दिया जे से हिसाब ऑर्डर करि पारो आ जदी भी किसी प्रकार डाउट होला तांको नंबर तो दिया जे से नंबर रे कॉल करिले आप माने जल्दी जल्दी स्टॉक आउट होई जे जहा के भी जेना चॉइस होची जल्दी बुक कर दो जल्दी ही बुकिंग कर ना तो स्टॉक माने मिले ना दोबारा जदी खोजबे बेले भी
बार बार मिले नहीं इन थ्री संबलपुर साड़ी कलेक्शन तो ये आज स्पेशल वीडियो तो आज वीडियो के लाला कमेंट कौन भल लाला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तरह जन सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करवा फिर नेक्स्ट वीडियो जय माता जय मां